near Mons Institute. Meet initial and ISSB experts. Ladies and gentlemen, this is your Johar Hall, from where you will undergo through a series of psychological tests which will unfold your personality traits through your conscious, subconscious and unconscious state of mind. The psychologist will assess your personality through the input which you have given in the dossier and also on computer. Ladies and gentlemen, here we are discussing mechanical aptitude test. Mechanical aptitude test is the first test in your psychological test regime. You will only take mechanical aptitude test in case if it is your first appearance at ISSB. This test is administered to measure mechanical comprehension and application. It is a computer-based test. You will come across pictures on computer screen where you have to select the correct answers. So, what is the purpose of taking this particular test at Inter-Services Selection Board? Don't worry, I'm here to tell you in a very great manner and also in Urdu language so that every aspiring candidate can understand. Ladies and gentlemen, in your service in Pakistan Army, Navy and Air Force, you have to interact with your materials from your rifle to JF-17 Thunder, from your RPG to your man battle tanks and your rocket launchers, your ships, your helicopters, your everything is created on the basis of mechanics, simply the physics which we called mechanics. Okay, and gentlemen, देखें आपके सारी चीजें जो है मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू बने होते हैं. आपके हथियार, आपके गन्स, आपके टैंक्स, आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, आपके सारी चीजें, ठीक है, IQ-9, ये सब कुछ है जो डिटेल से मैं नहीं बता सकता, वो उनके अलग ऊपर में अलग लेक्चर बनाऊंगा. देखिए आपके जो हैवी गन्स, आर्टिलरी के गन्स, सारी चीजें वो मैकेनिकल बेसिस पे बने हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल साइंस के थ्रू बने हैं, इसलिए आपकी उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. तो इसको मेजर करने के लिए ये टेस्ट दिया जाता है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ MRT. अब देखें इस क्वेश्चन को, यहाँ पे दो बंदे जा रहे हैं, तो कौन सा बंदा जो है वो ज्यादा वेट उसके ऊपर आएगा, विच मैन कैरीज मोर वेट. तो आप इन दोनों में से देख लें, ऑब्वियसली बी की तरफ ज्यादा है. ये भी आपकी मैकेनिकल सेंस है. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल काम की होगी तो आपको पता चल गया होगा, बचपन में अगर इस तरह कुछ आपने खेल खेला होगा तब भी पता चलेगा. तो बी के ऊपर ज्यादा वजन है क्योंकि ये बारी जो बी के साथ इसकी जो है वो कांटेक्ट वो नजदीक है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इस बंदे पे पड़ेगा. अब दूसरे क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आपसे कह रहा है विच लेटर शोज द सीट वेयर अ पैसेंजर विल गेट द स्मूथ राइट. ठीक है, सिंपल बात है कि ए पे जो बंदा बैठा है या बी पे या सी पे, इनमें से कौन सा स्मूथली राइट करेगा. तो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वही है, फिर आपके मैकेनिकल सेंस. देखें इस बी के नीचे, टायर के नीचे क्या लगे हैं, शॉक लगे हैं, तो ये भी एक मैकेनिक्स के थ्रू बने हैं. तो शॉक के ऊपर जो बंदा बैठेगा वो स्मूथली जो है उसके राइड होगी, उसको ज्यादा झटका नहीं लगेगा. दैट इज द सिंपल मैकेनिकल रूल व्हिच हैज बीन यूज्ड हियर एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, ये क्यों इस तरह हुआ है, तब आप जो है आसानी से कर सकते हैं. अब हम और क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस कर लेंगे, 3, 4 या 5, 6 तक. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एट विच पॉइंट द बॉल गोइंग फास्टर. ठीक है, तो ये एक बंदा बॉल फेंक रहा है, कौन से पॉइंट पे बॉल ज्यादा फास्ट जा रहा है. ठीक है, तो देखे बी में या ए में. अब देख यहाँ पे सी नहीं, अगर आप सी होता तो वो आप सिलेक्ट कर दे. यहाँ पे बी है या ए है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए होगा. क्यों ए है, बिकॉज जब आप फेंकते हैं तो ये ऊपर तेजी से जाता है और इस पॉइंट पे जो ऊपर जाके नीचे आ रहा है उस पॉइंट पे सबसे लोवेस्ट होगा, और जब ये ऊपर जाता है तो तेजी के साथ स्पीड पकड़ के ऊपर जाता है, तो ए पे इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द स्ट्रीम आर फॉलोइंग फास्टर. अब कौन सा स्ट्रीम ज्यादा फास्ट जो है फ्लो कर रहा है. ठीक है, फॉलोइंग नहीं, ये फ्लो है. अब देख फ्लो बहने को कहते हैं ए या बी. अब आपको कैसे पता चलेगा, इनमें से देखे पाइप लगे हुए हैं. अब जो स्ट्रीम ज्यादा इसे जो है स्पीड से फ्लो करेगा वो पानी को ऊपर छड़केगा इस पाइप के अंदर. अब बी में देख ले, ये थोड़ा भरा हुआ है, इट मीन्स कि बी इज द राइट आंसर एंड द स्ट्रीम इज फॉलोइंग फास्टर इन योर बी. एंड देन आफ्टर वी हैव अ क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को देख ले, इन विच केस द वाटर स्प्लैश मोर. वाटर स्प्लैश का मतलब छिड़कना. ठीक है, किस में, ए में या बी में. अब देखिए बी में स्पून को नीचे किया गया है, ए में स्पून को जो है ऊपर की तरफ किया गया है, तो ऑटोमेटिकली ये आपको बी लग रहा होगा लेकिन असल में ये है ए. ठीक है, क्यों,
کیونکہ وہ کرو نیچے کی طرف ہے تو پانی اس میں جائے گا تو موو کر کے دور تک وہ زیادہ سپلیش ہوگا. اب یہ نیچے ہے تو کچھ مالیکیول سیدھا ٹکرا کے سائڈ پہ گریں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ انہیں سولو کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ ایزی کوسچن ہوتے ہیں. اب کچھ اور کوسچنز بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اب اس کوسچن کو دیکھیں, اس میں لکھا ہے اس کوسچن میں which will carry more water, the two pipes in A or the one pipe in B. اب دیکھیں یہ دونوں آپ کو لکھا گیا ہے, دوسرا والا ہے B والا, وہ بھی 2 فیٹ کا ہے, A والے میں 1 فیٹ کے ہے. تو اٹ مینس دونوں ایکول ہے اور دونوں جو ہیں there wouldn't be any difference between these two pipe. یہ آپ کی میکینیکل سینس ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی زیادہ ایزی کوسچن ہے. آپ 9th 10th میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آپ نے فزکس میں پڑھے ہوں گے, میکینکس اگر آپ نے پڑھے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی یو ول سولو them this question in a very easy manner. And then after we have a question, which man has to pull more rope to rise the weight at same distance. اب دیکھیں A یا B, ٹھیک ہے, کون سا آدمی جو ہے اس کو زیادہ تھوڑا وہ لگے گا. تو B والا جو ہے وہ جلدی سے کرے گا اور A والا تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا اس کو اوپر کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ A کے پاس اوپر جو ہے سنگل وہ ٹائر ہے, اب B کے پاس 2 ٹائر ہیں. تو اب جو ہے A ٹائر بھی اس کو لفٹ کر رہا ہے, B بھی کر رہا ہے, تو آسانی کے ساتھ یہ اوپر جائے گا. اوکے, اب اس کوسچن کو دیکھیں, which will hold more water, the 2 tank A اور 1 tank at B. اب دیکھ دونوں سیم ہی ہے میرے خیال میں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 8. تو B زیادہ وہ دے گا کیونکہ B میں جو بنے خانے ہیں وہ زیادہ ہے. اس طرح جو ہے آپ کو بہت ہی کلوز آبزرو کرنا ہوگا. اگر آپ کا انٹیلیجنس زیادہ ہوگا تو آپ ان کوسچنس کو آسانی سے سپورٹ کریں گے, کیونکہ یہ کوسچن جو ڈیزائن کیے گئے ہیں they are basically designed to judge your practical intelligence and practical implementations. And then after we have a question which is here, which man has to pull harder to lift the roller. ٹھیک ہے, اگر ایکول ہے تو C لکھے. اب دیکھیں سمپل بات ہے, یہ تھوڑا B والا تھوڑا نیچے مڑا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں اگر آپ تھوڑا زیادہ غور کریں گے آٹومیٹکلی وہی بات, اگر آپ کی انٹیلیجنس زیادہ ہوگی آپ جلدی چیزوں کو پک کریں گے. دیکھیں یہ B میں جو یہاں پہ آپ کو جو ہے اسٹائر کے ساتھ ایک روپ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر روپ ہے تو وہ آسانی سے رول ہوگا, وہ ہوگا. اب A والا بندہ بالکل خالی وہ پل کر رہا ہے, اٹ مینس اس کو ہارڈر فیل ہوگا ٹو پل دس پرٹیکولر مٹیریل فرام دس سلوپ. And then after we have a question, which weighs more. اب یہ اس کوسچن کا آنسر جو ہے آپ لوگ مجھے دیں گے. A میں ایپل ہے, B میں واٹر ہے, تو آپ لوگوں کے خیال میں کس کا ویٹ زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, A کا ویٹ زیادہ ہوگا یا B کا ویٹ زیادہ ہوگا. یہ بھی میکینکس آپ نے نیوٹنس کے اس میں پڑھے ہوں گے, آٹومیٹکلی انٹیلیجنس لوگ بھی سائنٹسٹ بنتے, تو نیوٹنس کے قوانین کے مطابق وہ نو اسپیس والا وہ جو ہے لا یہاں پہ وہ ہوتا ہے, آپ نے وہ پڑھی ہوگی, تو یہ وہی چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کس کا ویٹ زیادہ ہوگا, ناٹ ماس, اوکے, ویٹ. اینڈ دین آفٹر وی ہیو لاسٹ کوسچن which is which picture shows the way a drop of water looks just before it fall. اب دیکھیں A یا B, یہ بھی آپ کی پریکٹیکل انٹیلیجنس. اب آٹومیٹکلی گریویٹی جب چیز کو پل کرتا ہے تو واٹر ایک الاسٹک میٹیریل ہے, ٹھیک ہے, جس کے مالیکیولز ایک دوسرے سے تھوڑے دور ہے تو وہ زیادہ موو کرتے ہیں. اب گریویٹی جب نیچے آپ کھینچیں گے غبارے کو, جب آپ نیچے پھینکیں گے بھر کے پانی اس میں, تو نیچے والا جو ہے جگہ ہے پانی اس میں زیادہ جائے گا, ٹھیک ہے, مالیکیول نیچے زیادہ فلو کریں گے اور اوپر کم رہیں گے. تو A آپ لوگوں کا آنسر ہے, B کی طرف نہیں ہوگا. So gentlemen, at last, for Pakistan best preparation platform at home for your initial and SSB, you can contact us on this given WhatsApp number. ہم آپ کو recorded detailed explained lectures, آپ کو 9 sessions, live practice, recommended candidates کے guidelines, ان کے notes, مکمل چیزیں provide کر دیں گے. And we are claiming that we will provide you Pakistan best preparation, challenged preparation platform, ٹھیک ہے, اور جو ہے سب سے زیادہ highest success stories ہمارے ہیں. آپ WhatsApp پہ contact کر کے دیکھ سکتے ہیں. So best of luck, best wishes for you at last. Be a good son, be a good human, love your country, love your armed forces. Nobody can hold you back in every field of life. Thank you very much.